इंसान का पूरा जिस्म करोड़ों सेल से मिलकर बना होता है। इंसानी दिमाग के सेल्स को न्यूरॉन्स कहते हैं। जो मालूमात इंसान हासिल करता है वो न्यूरॉन्स के जरिए दिमाग में स्टोर होती हैं। जब जब इंसान कुछ देखता है या सुनता है या महसूस करता है तो इन न्यूरॉन में एक कनेक्शन बन जाता है। जब तक ये कनेक्शन बाकी रहता है दिमाग में वो चीज बाकी रहती है, और जब कनेक्शन टूट जाता है तो इंसान वो सब भूल जाता है। बार बार रिपीट करने पर कनेक्शन मजबूत हो जाते हैं और वो चीज दिमाग में ज्यादा देर तक रहती है। इंसान की पैदाइश के वक्त उसके दिमाग में करोड़ों न्यूरॉन कनेक्शन बनाने के लिए फ्री होते हैं। जितने ज्यादा न्यूरॉन होंगे उतने ज्यादा कनेक्शन बन सकते हैं और उतनी ही ज्यादा मालूमात दिमाग में जमा हो सकती है। बचपन में सारे के सारे न्यूरॉन कनेक्शन बनाने के लिए फ्री होते हैं। जैसे जैसे बच्चा देखना, सुनना और महसूस करना शुरू करता है तो जोड़ बनते जाते हैं और 10 साल की उम्र तक सभी न्यूरॉन इस्तेमाल हो जाते हैं। उसके बाद अगर दिमाग में कोई नई बात डालनी हो तो पुराने जोड़ तोड़कर नए बनाने होते हैं, जो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इंसान की सारी फिक्र, सोच, हरकत और आदतें वही होती हैं जो उसने बचपन से दिमाग में स्टोर की होती हैं। इन शुरू के सालों में दिमाग में जाने वाली हर चीज जो देखी जाए या सुनी जाए वही इंसान की सोच, समझ, अक्ल और किरदार को तराशती है। उसके आसपास होने वाली हर चीज उसकी शख्सियत बना रही होती है। हम में से बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारे दिमाग पर क्या असर कर रही है। मेरा मतलब है कि दिमाग तजुर्बे के साथ बदलता रहता है। हकीकत में ये वीडियो भी हमारे दिमाग में बहुत से कनेक्शंस को नए रूप दे रहा है। तो फिर हम अपने दिमाग को किस तरह का रूप दे रहे हैं? दिमाग के बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते। जो जानते हैं वो बहुत कम है। हमने बहुत पहले से दिमाग के बारे में समझना शुरू किया है। उस समय की टेक्नोलॉजी के मुताबिक किसी ने उसे क्लॉक कहा, किसी ने इंजन कहा तो किसी ने मशीन। हम जानना चाहेंगे कि आज की टेक्नोलॉजी हमारे दिमाग को कैसे समझती है। हमने दुनिया भर के लोगों से पूछा कि वो कैसे समझते हैं दिमाग को। हैरान करने वाली बातें सामने आईं। इंटरनेट सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है और यह हमारे दिमाग को समझने में बेहद मददगार साबित हुई है। और सोचने के बाद इंटरनेट एक बढ़ती हुई, नई और तरक्की करती हुई टेक्नोलॉजी है जिससे रोजाना कनेक्शन बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमारे बच्चे का दिमाग आगे बढ़कर कनेक्शन बनाता है। अगर हम कहते हैं कि इंटरनेट बच्चे की दिमाग की तरह बढ़ता है तो हम इन दोनों की तुलना करके क्या सीखते हैं? आइए तुलना करें। इंटरनेट तो बहुत बड़ा है बच्चे के दिमाग से, तो फिर बच्चे के दिमाग के न्यूरॉन एक इंटरनेट पेज की तरह होता है। आइए देखते हैं कि कितने न्यूरॉन और वेब पेज होते हैं। एक इंसान के दिमाग में 10,000 करोड़ न्यूरॉन होते हैं, लेकिन इंटरनेट के 1 लाख करोड़ वेब पेजेस हैं। तब तो इंटरनेट बड़ा है। दो न्यूरॉन के बीच कनेक्शन इंटरनेट में 2 वेब पेजेस के बीच कनेक्शन की तरह होता है। अब देखिए, इंटरनेट के 100 ट्रिलियन कनेक्शन हैं और एक जवान इंसान के दिमाग में 300 ट्रिलियन कनेक्शन हैं।
لیکن یہ دیکھیے، ایک بچے کے دماغ میں اس سے 10 گنا زیادہ کنیکشن ہوتے ہیں، سب سے زیادہ۔ یہ کتنی حیرانی والی بات ہے۔ بچہ 10,000 کروڑ نیورون کے ساتھ پیدا ہوا، مگر وہ ابھی کوئی کنیکشن نہیں بنا پایا۔ یہ کنیکشن بچپن میں 5 سال تک بہت ہی فاسٹ بنتے ہیں، 700 سے 1000 ماتر 1 سیکنڈ میں۔ بچے کے دماغ میں جانے والی ہر چیز پر ایک کنیکشن بنتا ہے اور دماغ میں مضبوط فاؤنڈیشن بن جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ بچے سے بات کرتے ہیں یا آنکھیں ملاتے ہیں تو آپ اس کے دماغ میں کنیکشن بنا رہے ہوتے ہیں۔ بچپن کے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ کنیکشن بنتے رہتے ہیں اور مضبوط ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ ہر چیز بچے کے دماغ پر اثر کرتی ہے تو وہ اس کے لیے تناؤ کی وجہ بن سکتی ہے۔ ان دنوں کوئی چھوٹی سی بھی غلط بات یا حرکت بچے کے دماغ اور جسم پر ہمیشہ کے لیے گہرا اثر چھوڑ سکتی ہے، اور اس کے خطرناک پرینام عمر بھر کے لیے گہرا اثر چھوڑیں گے۔ بچے کے دماغ میں اثرات اور اس کے سیکھنے اور برداشت کرنے کی طاقت کو کم کرتے ہیں اور خوف اور برے برتاؤ کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ یہ بچپن کے سال بچے میں نئی چیزیں سیکھنے، بنانے اور اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے بے حد اہم ہے۔ اگر انٹرنیٹ بھی اسی طرح آگے بڑھ رہا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کی بنیاد کیسے بن رہی ہے۔ ہمارا ہر ای میل، ٹویٹ، سرچ دنیا میں انٹرنیٹ کنیکشن کو مضبوط کر رہا ہے اور انٹرنیٹ کو شیپ دے رہا ہے، کروڑوں لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ ہمیں اس کو دنیا کی بہتری، نئی کھوج اور انسانی بنیادوں کو قائم رکھنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں پوری طرح نہیں پتا ہے کہ ٹیکنالوجی ہمارے دماغ پر کیا اثر کرتی ہے، لیکن ہمارا ہر ای میل، لنک ہم سب پر اثر کر رہا ہے۔ انٹرنیٹ اور بچے کے دماغ دونوں میں ہم جس کنیکشن پر زیادہ دھیان دیں گے وہ مضبوط بنے گا۔ ہمیں ان دونوں کو کیسے آگے بڑھانا چاہیے تاکہ اچھا بھوشیہ بنے۔ ہمیں بچے کے ساتھ ہونے والی ہر بات اور حرکت پر پورا دھیان دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہونے والی ہر ایک چیز اس کو شیپ دے رہی ہے۔ ہم سب کے پاس اوسر ہے کہ ہم دنیا کے بھوشیہ کو ایک شیپ دے سکیں، اور ہمارا بھوشیہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ انسانی بچے کا دماغ ایسا کلے یا گارا ہوتا ہے جسے صرف ایک بار شکل دی جا سکتی ہے، جس کے بعد وہ پتھر بن جاتا ہے۔ انسانی دماغ کی پرورش اور اس کا سکون اس کے اپنے رب سے تعلق پر نربھر کرتا ہے۔ اس لیے بچپن میں یہ تعلق مضبوط بن سکتا ہے اگر ہم بچپن میں اسے اپنے رب کے بارے میں خوب بتائیں، اس کی صحیح پہچان کرائیں، تاکہ وہ ہر بات میں اپنے رب سے جڑنے والا بن جائے، انسانیت کے لیے امن کا پیغمبر بن جائے۔ دنیا کی بہترین کھوج بچے کا دماغ ہے۔